Ipft long live, long live, long live, Ipft long live, long live, long live. Tipra Motha yakarwi lamchau go, Lamso go, lamso go, Sinahani rakha khayan mane Tipra Motha yakarwi lamchau go, lamso go, lamso go. Ipft long live, Long live, long live, Ipft long live, long live, long live, Ipft long live. Joining program ni bisingo short kaisa sini Honorable Minister Isapok Said kena. Malaikat hambai ini 15 तारीख जून 2023 Ipft 2023 विधानसभा इलेक्शन पाइमानी परे Ipft ते बीजेपी हाना हाई Tipra wa second term ni bagai ক্ষমতাবা চুকমানি ইয়াগুলা সারা ত্রিপুরা wa চোরাইবাড়ি থেকে সাবরম এবং সারা ত্রিপুরানি এডিসি এরিয়ানি বিসিঙ্গা বিশেষ খাইयै Ipft ते बीजेपी wa joining continue chali tongo sini party Ipft 2009 ni sini sini borang manang thri thangnai sarensi department leadership Ipft asayei sara Tipra wa sini borok ni bagai movement khai sini borok na sisar mani bisingo 2018 wa sara Tipra ni borok Ipft ni proti বিশ্বাস বা Ipft na hamjagai Tipra ni prai 35টা বছর CPIM Tipra wa রাজত্ব খাই তংমানি বা borok ni অধিকার না বঞ্চিত খাইयै borok ni যে sini borok ni বিশেষ করে sini borok ni যে অধিকার না বঞ্চিত খাইयै 35 বছর ক্ষমতা আচুগই তংমানি গণচং 2018 wa উৎখাত খাইयै হাইনা হাই 2023 বিধানসভা wa দ্বিতীয়বারের সরকার ক্ষমতা থামিনি পরে sini Ipft party Central Executive Committee ni সিদ্ধান্ত বাই sini membership collection aba continue চলেবই tongo আপনার গইনা হাইনা হাই তিনি sini Ipft party ba salsabara sini party ni কর্মী তংমানি sini party ni worker তংমানি কোন কারণে বড় 2021 ni ADC election sekango boro bobon party wa thangka 2020 bono rogoina songtini haina hai boro tengisek realize claimani yagulo teni tengisek sini party wa tesan ni binu khongo kitali thaika sini borom ganang mihir noatia badal noatia sumon mora singh tapos mora singh bisukumar mora singh pranjit mora singh Kishore Noatia, Chandra Mani Noatia, right? 8 family, 47 voter. Sini je 8 family tongnai borok jo, te sini youth sikla bodol tongmani borok 2020-21 ni ADC election borok orai purai angka haina hai borok te se kikli tika borno sungtini lamsagoi na harka sini party ni banaya pare omosudo Kakrabon RD block ni bisinga joining chole tongo iya sara Tipra wa na Ipft go joining khaile tongo karon Ipft thangnai athar ni pore ke Ipft go chini kamang ma leader tongmani kamang ma minister MLA tongbai mani durbagyo karone chambini soprantaba klaimani karone এবং বিশেষ klaiyei jara CPIM 30 বছর Tipra wa রাজত্ব খাইনে রাখবার অক্টাবো বেহাল অবস্থাও তঙ্গো থাংনাই 5 বছর Ipft কিছু ফাইকা বিজেপি কিছু থাঙ্গা খাইয়ে অনেক ঝামেলা খাইরবই আইনা হাই বড় ক্ষমতা ফাইনাল লগে অনেক ষড়যন্ত্র নামই বড়কন বিভ্রান্ত খাইকা এবং আপনি বিভ্রান্ত বই চমকুব কথাকা তাবো 23 নি পরে হাইনা হাই বড় রক সিসাকা তাবো Ipft বিজেপি নি পিছন এইবো অমহাই tabot CPM ni kabangma ষড়যন্ত্র খাইনে রাখবার অক্টাবো নাংজা আপনার রগইনা সং
sini party na sang kaisa karak leba sana ne bagai lukurok ni dhanyawad sang koi munargo IPFT ne kaisa vikalpo agami din ni sini regional political party Tipra sang strong leba sai tamane bagai longevity sang sini issue te sini nafarmung sini movement abna sang narakna ni bagai step by step sini party ni activities solai tongo event taklai 2023 sini 23rd August state for demand day abo sini bus kanggo phai tongo bona base khlaiai sini party bus kanggo immediate jong sini executive committee meeting achongnai jong taklai ni 2023 sini state for demand day abna jong buma haiklai celebrate khlainai ba buma haiklai jong movement tumi palai jaknai sini state for day na abna jong bus kanggo sini executive committee IPFT ni sini central committee ni meeting achungnai abona jong decision lanai aboni bagai tabuk je present sini Tipra hawa jeta choloi tongmani abo jong राजनीतिगतভাবে अबजतनी पॉलिटिकल पार्टी नि राइट दंगो तब त्रिपुरा हावा प्राय कम्युनिस्ट सीपीआईएम नि पार्टी दंगो कांग्रेस नि पार्टी दंगो तृणमूल नि पार्टी दंगो एवं बीजेपी ते आईपीएफटी नि पार्टी दंगो ते regional नि तमाय टिप्रा मथा नि पार्टी दंगो जानि जा पॉलिटिकल पार्टी जतनो जानि जा एक्सरसाइज कंटिन्यू खाइलाय दंगायो बस कांगो जेहेतु सिनि लोकसभा इलेक्शन बस कांगो फाइ दंगो बस कांग 26 और लोकसभा इलेक्शन न बेस्ट खाइयै एवरी पॉलिटिकल पार्टी जानि जा एक्टिविटीज बा जानि जा पॉलिटिकल ने प्लेटफॉर्म न रद बदल खाइयै आबनो तेइसा स्ट्रंग खाइनानै बा केबो पार्टी न तेइसा करेक्शन खाइनानै जतनि लीडर नि न अब एक्सरसाइज कंटिन्यू चलेलै दंगो अपनी साथे साथे सिने रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिंग बाहायनो बाक्साबा मुभमेंट खाइ दंगो बाक्साबा इश्यूज नामै मैदान अंखजार दंगो अब जतनो अमा हेकेनो जाने जा पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज अब चलै फैया एवं चलै दंगो आगामी दिनाव चलै थांना तबनो बेस लाइनो सिने पार्टी बाहायनो सिने स्ट्रेंथ संथैसा खराब खाइबा सानानै बागै सिने गोस कांगो गोबां सिने यागो चार्टर अफ सिने पॉइंट दंगो अबनो तुइ संगस कांगागो लाने सिने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी पार्टी सिने सर स्वपन वर्मा ते ऑनरेबल प्रेसिडेंट पार्टी नि सिने आता प्रेम कुमार यांग बरफनि लीडरशिप संगस कांगा सिने पार्टी बुमा हाइके सिने स्टेप थांनाय बा बुमा हाइके संगस कांगा आगपनाय तबो आईपीटी बे जेहेतु बीजेपी स्टेट अफ पावर दंगो जों अफ पावर न जों बाइके बरनि थानिबो जों डेवलपमेंट खायै बरनि थानिबा तेइसा संगस कांगा आगलायनाय तेइसिनि इशुनो तेइसा संगस कांगा karak leba sana ni bagai jeng jataman sak abuna closes ni bisinti lainnya jeng abuna continue langan ni bagai jeng abuni initiative nalai jeng kira abuna ane rapna balekena ani khabai khukbai ang borokna lamsago jara tini joining runai da agami dina bo mai kena joining continue cholai jango cholai nai abo jesa kono IPFT na durbal khane na bagai ba IPFT na sakmana ni bagai जेसेकोनो षड़यंत्र नावै माटे मैदान चिरिखाबै दंतं किछु बरक दंगो एवं किछु लीडर दंगो जेटा आईपीएफटी ना बाहायके सकमावै मानो आईपीएफटी ना बाहायके दुर्बल खालाय मानो बरकनि सामुं सुदो 24 आवर बरनि सामुं कांगाय सुदो आईपीएफटी नि एगेंस्ट पक सानानै आईपीएफटी नेता रखना हामिया सानानै आईपीएफटी पार्टी ना हामिया सानानै बरनि काम सुदो 24 आवर बरनि काम अमनो किशो ने सोशल मीडिया ते अटैक खाइनाय किशो पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम ते खाइ अटैक खाइनाय किशो ने तमाय हेनि यूट्यूब बा अनन्य ने सोशल मीडिया ते खाइ कमेंट खाइ बद्रे पर खाइ सिने लीडर ना बखा बायदनानि बागै 24 आवर बरकनि टारगेट आं अबनो कक कसानानि मुसंगो सिने पार्टी न नंग जसेकोना टारगेट नादि आईपीएफटी नि साइसुंनि सम्पत्तिया IPFT ni साइचुनि प्रॉपर्टीया IPFT ni कौबाय IPFT चलिया IPFT चलनाय IPFT नि कायसा ओन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी IPFT नि कायसा डिसीजन लानानै बिनि राइट दंगो IPFT पार्टी बाहायके चलनाय बाहायके थांनाय बुंदिके मुभमेंट अंखनाय बुंदिके कक सानाय अब IPFT नि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी कायसा प्लेटफॉर्म दंगो जे अदर पॉलिटिकल पार्टी हाय खाया अनडिसिप्लिन खाया है न जे मुसुंतुय खा जे मुसुंतुय साखा जे मुसुंतुय सिरिखा
अबहाय सिस्टेमा आईपीएफटी पार्टी करे जों जे बरकनो जों लिडार संखा बननो जों लिडार हिसाबै जों रेसपेक्ट लायो जतखन बन्दबिन पिरियड दंसा जों आदार पलिटिकल पार्टी हाय लायो जे मुचुंखा माता थांनि सिरिखा जे मुचुंखा नेने तमहेन गभर्नमेन्ट प्रोग्राम चिरिखा जे मुचुंतै मीडिया ने बसखंगा कक साखा किन्तु फाइनली जों 2 बोसोर 2.5 बोसोरनि परे हंगा आबनि कोनो भ्यालु करे आबनि कोनो अचिभमेन्ट करे जों नुगौ आबनि बागै जों आईपीएफटी पार्टी जों जे मुचुंतै कक साया जे मुचुंतै जों सिरिया जोंनि पार्टी डिसिप्लिन पार्टी जोंनि पार्टी कैसानि ने आशर लंग टाइम स्ट्रगल खालामनानै यागुलो कैसा रिजनल पलिटिकल पार्टी तिनिबो कैसा इशु न स्ट्रंग तुइ दंगो एवं अल इशु न जोंनि सेपारेट स्टेट सेपारेट स्टेट नि इशु न पहिला संसानायनो जोंनि आईपीएफटी पार्टी जोंनि बनंगनां सार एमसी डेभलपमेन्ट लिडारशिप मिया उखलि फायै जोंनि इशु न ओभारकाम खालामनाय बागै चिरिं माबाय कोनो दिन तिप्रा साराक आबना एक्सेप्ट लाया आबनि बागै आईपीएफटी पार्टी ताबो आगेबो दंगो आगामी दिन तंनाय अब ताबो जोंनि हास्तेनि बर रखनो जौगानायनि बागै जोंनि हास्तेनि बर रखनो तेजोलै सामं तांनायनि बागै ताबो बीजेपी बाय अलायन्स पार्टनार हिसाबै दंगो आबनो जों जोंनि कन्टिन्यू सामं तांङै थानायनि बागै जोंनि मुभमेन्ट जोंनि नाहारमं जोंनि टार्गेट जों जतन हामबाय ঠিক আছে।